الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلوا صلاة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah
بحسن الخاتمة لي عصرة أطفي به نار الجحيم الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوا عنه رضي الله عنه ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا حنان يا منان أقبلنا فقبلنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا حنان يا منان أقبلنا فقبلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وإفرادك معين وعلى صلوات محافظين وللزكاة فاعلين وأدنك طالبين وانفكار جمال الهدى متنصرين وللنبي معرض في الدنيا زاهدين وفي الآخرة راجل وفي القضاء راجل وفي النعمة شاكر وعلى البلاء صابرين وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ساعين وعلى الحوض في الجنة الداخلين وعلى سريرة الكرامة قائلين ومن وجمة أزواج من السدوسين وإسلام من اللازم والتلابسين ومن قام الجنة الآخرين ومن أبن سبيل سبيل الأكواب وعبارك وتاسمعين ولكن وطالبين من نسيبنا الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة الوتر 3 ركعات مع القنوت جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Langsung 3 kan? Atau 5? Masih kuat nih, masih kuat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك من الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخصعنا وتضرعنا وتبدلنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صلوات عن أداء فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاش
العشاء والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السعد والكرم فتياجيرة العالمين يا عين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السعد والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hari ini kita dihujani kembali dengan rahmat Allah. Kenapa? Asal saya datang ke Istiqomah pasti hujan. Satu lagi yatim, saya datang hujan. Terus tarawih malam pertama, ya yang kemarin ya, hujan. Sekarang malam nuzul Quran hujan juga. Berarti banyak keberkahan yang Allah turunkan. Dan mudah-mudahan hujan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang berkah, hujan yang bermanfaat. Saking berkahnya karena hujan, bapak-bapak juga dihujanin roti sama ibu-ibu. Nah, silakan sambil dimakan. Itu hadiah bagi bapak-bapak yang rajin sholat tarawihnya. Tapi jangan buat di rumah. Ini Allah berikan rezeki buat bapak yang pada malam hari ini, buat ibu yang malam hari ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rotinya ada dua, kita makan dulu mana yang kita ingin makan, baru kita sayang kepada istri kita yang sholat tarawih. Udah kita ajakin, udah bang, dulu aja sono duluan. Kita mau nyusul, sampai kayak gini, nih kita udah selesai sholat tarawih, dia kagak datang juga. Tuh coba bayangin. Ada bininya gitu ada. Ada orang sini mah rajin-rajin ibadahnya. Saya yakin rajin ibadahnya. Kelihatannya kita ibadah, alhamdulillah. Ya makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu kuatin iman kita. Allah berikan kita keistiqomahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih cinta kepada kita. Allah masih berikan anugerah kepada kita. Allah masih memberikan kita kemudahan di setiap urusan-urusan kita. Dan pada malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk bisa melangkah di mushola al-istiqomah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kaki kita, yang menguatkan niat kita, mustahil kita bisa ada di tempat ini. Saya kemarin udah was-was Pak, karena ada berita perang dunia ketiga bakal ada. Karena kemarin saya pulang itu hampir dijegat sama pemerintah Arab Saudi. Saya baru balik umroh, ternyata nggak boleh terbang balik ke Indonesia. Dan alhamdulillah di pesawat yang saya tumpangi saya dibolehkan untuk pulang. Tapi ada jamaah saya di kloter yang kedua sampai saat ini masih ada di Jeddah, nunggu situasi aman. Dan katanya sekarang udah mulai aman, insya Allah tanggal 10 sudah bisa pulang kembali, udah beli tiket lagi. Coba bayangin Pak, kalau saya misalkan belum pulang sampai saat ini, lah saya nggak ketemu sama Bapak, kagak bisa makan roti bareng.
Walaupun bapak yang makan duluan, saya belum. Bapak enak ya. Udah makan duluan, saya belum. Habis tadi buru-buru ngisi acara takjil. Terus langsung ngejar waktu ke sini, Pak. Makanya saya datang udah telat. Bapak jangan marah sama saya. Ini bisa toilet nih. Datang saya enaknya aja nih. Jamaahnya udah datang duluan. Katanya udah dari sebelum maghrib ya. Bener nih. Dari sebelum maghrib. Pantesan dikasih roti. Mengganjal perut. Ini Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada malam hari ini Allah memberikan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Dan alhamdulillah kita orang-orang pilihan. Makanya saya bilang kemarin, banyak akan ada kemajuan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah tarawih. Nyatanya hari ini banyak sekali kemajuannya. Karpetnya yang mana ada 3 sekarang cuma mana ada 4 sekarang cuma ada 3. Ini mana karpet? Ada yang ngambil? Hah? Apa kehujanan kali? Bu, lanjut nih. Udah ngantuk ya? Pak, lanjut nih. Lanjut. Oke lah kalau gitu lanjut. Bapak yang senang, saya yang menderita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Nuzul Quran, yang mana ini menjadi tradisi kita di Indonesia khususnya. Karena di Arab Saudi nggak ada tradisi seperti kita. Tradisi malam Nuzul Quran kita kayak begini. Sholat tarawih pun kagak seperti kita. Mereka di sana hanya sholat seperti tadi yang kita sholat tuh, dengan imam-imamnya yang bagus-bagus suaranya. Saya mau jauh banget bu soalnya. Karena saya habis pulang dari sono, saya gimana nih cara nyontohnya gitu bu. Iya. Tapi ada kayak Madinah-Madinahnya ya dia. Ya. Ini berkahnya daripada Al-Quran. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan main-main Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Bahwasanya Al-Quran itu menjadi pedoman untuk kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka Allah akan jauh kepada kita. Kenapa hari ini Allah tidak mengijabah doa-doa kita? Agak mudah mengijabah apa yang kita inginkan. Karena selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Dengan cara apa kita bisa berkata kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara kita membaca Al-Quran. Kita hayati dalam hati kita, sambil kita tadabburi isi yang ada di dalam Al-Quran. Baca dengan khusyuk, baca dengan lillahi ta'ala. Artinya bahwa Al-Quran yang Allah berikan ini menjadi petunjuk untuk kita. Kalau ngimamin sholat tarawih seperti saya tadi Pak, kira-kira jujur, Bapak ngantuk apa enggak? Enak seger ya? Seger. Coba kalau ngimamin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kira-kira nih saya mau tanya jujur ibu-ibu dah yang kadang yang suka komplain mulu sama DKM. Itu siapa sih imamnya begitu? Kayak orang gerendang aja, gerendang. Bu, kira-kira kalau imamnya begitu ibu enak gak salat? Usul gak kira-kira? Pak, jujur Pak, kita kan kadang sholat tarawih kan cuma setahun sekali ini ya. Kan kalau imamnya sholatnya enak dibacanya, bacaannya enak, fasih bacaannya, kira-kira kita sholat tarawih setahun sekali nikmat nggak? Nikmat banget. Ini makanya kita dengan Al-Quran jangan pernah jauh, apalagi anak-anak kita, generasi
generasi kita, nih anak-anak kita semua, besok mereka yang akan melanjutkan estafet perjuangan daripada guru-guru kita. Makanya Pak, nih anak kita nih, kita didik. Nih Ustazah Yuni, nih Pak Iswoyo, beliau punya TPA. Dan sekarang ada hafiz Quran yang ngajarin, Ustaz Saifullah. Itu hafiz Quran, beliau imam di Asy-Syakirin, juga guru tahfiz Quran di Darul Hikam. Kami dari yayasan bekerja sama sama beliau. Artinya agar kampung kita ini, anak-anak kita ini cinta kepada Al-Quran, anak-anak kita ini sayang kepada Al-Quran, agar anak-anak kita ini tidak jauh dari Al-Quran. Sekarang banyak anak-anak kita yang jauh dari Allah. Mereka lebih senang dengan gadgetnya, mereka lebih senang dengan main FF-nya. Mereka lebih senang main Roblox. Ya, Roblox. Ngerti Pak Roblox? Tahu dari awal main begitu-gituan. Ini Pak, artinya Pak, ini generasi kita. Artinya kalau malam hari ini kita merayakan, kita memperingati malam nuzul Quran, itu dikatakan bid'ah. Bagaimana anak-anak kita untuk mengenal Al-Quran? Coba bayangkan, orang-orang di sebelah sana selalu mengatakan itu bid'ah. Apa yang tidak dianjurkan, apa yang dilakukan oleh Nabi bid'ah. Tapi lihat anak-anak kita banyak yang sekarang saya ngajar di SMP 194, SMP negeri 194 itu Pak. Anak SMP dulu zaman saya masih sekolah di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Itu Pak, kelas 4 itu udah wajib bisa baca Quran. Coba Bapak tes anak Bapak yang udah SMP, SMA di rumah. SMP. Siapa di sini udah SMP? Lu tahu udah SMP? Berapa kelas berapa? Kelas 6. Lu bisa baca Quran? Bisa. Hafal Quran apa? Hafal, bilang hafal. Ini saya tes nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Itu apa gitu? Tapi nggak apa gimana sih? Bohong aja nih Ustaz. Bohong aja Bu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Nabi sedang beristirahat, Nabi sedang beribadah di salah satu gua, yaitu yang namanya Gua Hira. Beradalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana mendekatkan diri kepada Allah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa ibadah, semasa perjuangannya, dakwahnya di kota Mekah tidak diterima oleh siapapun. Bahkan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Lahab udah terima. Abu Lahab pamannya, mamanya dia Pak, malah udah terima kalau ponakannya itu berkembang. Makanya kadang kita punya saudara udah kayak musuh, sama orang lain udah kayak saudara. Ada yang gitu? Nggak ada kalau di sini mah, jangan gitu, jangan. Nggak ada. Ini apa? Karena Rasulullah SAW saja mengalami apa yang kita rasakan. Orang jauh, dimanapun itu, dia cari, dia pinjemin tuh duit, dia kasih apa yang dia nggak punya, apa yang diminta dikasih. Tapi kalau saudara sendiri, bilang, gue beli rokok apa? Gue belum rokok ini dari kemarin. Lalu gue punya duit, gue langsung kita minum. Tadinya tidak gue minta malu kan, gue beli rokok. Artinya dari hal sekecil itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira datanglah malaikat Jibril. Ida Jibril, datanglah Jibril. Ngapain Jibril? Menghampiri Rasulullah SAW. Aku diperintahkan wahai Rasulullah untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'anul Karim. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Kenapa Rasulullah SAW yang biasanya kuat? Kenapa Rasulullah SAW yang biasanya tidak pernah takut dengan siapapun? Tapi Rasulullah SAW takut karena sebab melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril pada saat itu menampakkan wajahnya. Malaikat Jibril alaihissalam pada hari itu, pada saat itu, pada malam itu menampakkan wujudnya dengan seasli-aslinya. Begitu dahsyatnya Jibril sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar. Ketakutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Iqra Muhammad, ini kata Jibril. Ucapkanlah, bacalah Muhammad. Apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Jibril. Satu ayat yang pertama kali dan surat yang pertama kali diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini dibawa oleh Jibril alaihissalam berjumpa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendapatkan ayat-ayat yang pernah disampaikan oleh siapapun kecuali Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk membaca Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Nabi tidak bisa hadirin yang dirahmati Allah. Nabi tidak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tidak bisa, Pak. Sekali. Ayo saya ajarkan Nabi wahai Muhammad. Diajarkan lagi apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi juga berat lidahnya, tidak bisa mengucapkan ayat Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Jibril. Yang ketiga kali, Pak. Yang ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi juga tidak bisa membaca. Apa yang dilakukan Jibril? Lalu Jibril alaihissalam langsung memeluk Nabi Muhammad SAW dengan begitu erat sehingga Nabi SAW pada saat itu dalam riwayat sampai Nabi nyesek dadanya. Nyesek dadanya saking dikencang sekali itu. Pelukan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Artinya, Pak, ketika kita hari ini belum bisa membaca Al-Quran, Nabi saja diajarkan oleh malaikat Jibril. Nabi saja yang memang jelas-jelas kekasihnya Allah, Khalilullah, Nabi yang akan masuk surga lebih dahulu, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril. Lantas bagaimana kita yang hari ini belum bisa baca Al-Quran? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita. Kita yang hari ini belum bisa baca Al-Quran, Nabi sudah contohkan kepada kita. Nabi juga belajar kepada malaikat Jibril untuk bisa membaca Al-Quran. Nabi belajar Al-Quran. Terus kalau kita ini belum 60-50 tahun belum bisa baca Al-Quran, bagaimana coba? Padahal Al-Quran itu nih, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan,
Al-Quran yang kita pelajari, yang setiap malam kita baca tadarus Al-Quran, itu akan menjadi syafaat. Mana syafaat? Apa itu syafaat? Syafaat bukan orang yang jualan kolak. Syafaat itu adalah pertolongan, yang mana nanti kita semuanya akan diwafatkan oleh Allah. Kita semuanya masing-masing bawa amalnya masing-masing. Yang setiap malam kita kagak mau sholat tarawih, yang siang kita pada mokel. Nih, pada mokel. Oh, mokel. Bohong. Siapa namanya? Hah? Ilyas, puasa kagak? Udah dia di kamar. Habis minum air aqua. Dia keluar dari tuh. Ilyas, masih puasa kagak? Masih, Mak. Buktinya mulutnya kering. Itu, Pak. Itu Ilyas nih, bagi Anda nih. Ilyas dan kawan-kawan. Iya. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Nama Nabi itu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa tulis, maka Nabi dijuluki dengan ummi julukannya. Kenapa? Nabi juga diajarkan oleh malaikat Jibril. Maka kita yang hari ini belum bisa baca Al-Quran, kita yang hari ini belum banyak bacaan yang kita hafal dalam Al-Quran, kita pelajari semasa kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa belajar. Kalau bapak-bapak semuanya pada malu belajar, privat nama saya privat. Modal sekarang tuh sekarang. Seikhlasnya bayarnya. Bapak punya jengkol, kasih semua jengkol. Tapi kudu ada begituan ya Pak, orang dulu namanya syarat. Kalau ngaji ke guru itu, ya mentang-mentang guru bilang ikhlas beneran, kurang yang enggak naik guru. Udah mati guru. Ya Allah. Mana itu dapur kudu ngumpul. Ini sekarang ada orang bilang dulu kelas dulu beneran atau digempulin sama sekali, Pak. Ada orang sono simak aja. Artinya Pak, hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini sebagai penolong buat kita. Kalau kita sekarang jauh dari Al-Quran, bagaimana kita mendapat syafaat? Bagaimana kita mau ditolong dengan Al-Quran? Bagaimana kita akan diberikan syafaat? Bagaimana kita akan dinaunkan dengan Al-Quran yang kita baca? Kalau kita saja lupa dengan Al-Quran, Al-Quran hanya menjadi hiasan buat kita. Nauzubillahi. Berapa kali saya melihat di wilayah kompleks itu, khususnya ya, kebanyakan itu Quran itu cuma panjang. Karena kebetulan saya memang di wilayah kompleks. Jadi orang itu sekarang itu lebih senang gadget. Orang itu sekarang lebih senang main handphone, lebih senang main TikTokan, lebih senang main YouTuber, lebih senang main Instagraman, main Facebookan. Tapi bang dia baca Al-Quran, dia buka Al-Quran. Coba kita balik dari tempat ini, kita lihat istri kita. Coba kita lihat istri kita, lebih banyak aktivitasnya di handphone apa ngurusin kita, Pak? Aida jujur-jujuran, Bu. Jujur, Bu. Lebih banyak ibu ngurusin suami apa ibu lebih banyak main handphone? Bohong. Kalau saya pulang aja masih main handphone aja. Ngitung nabi baru 50.000. Ini hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. 79 ya, itu saja ya, sedikit manfaat ya daripada kita memperingati malam nuzul Quran. Artinya Al-Quran itu bukan hiasan. Yang di rumah kita ada Al-Quran, mulai dari sekarang kita kebet. Jangan dikebet-kebet doang. Baca. Ini suruh kebet doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gitu. Dibaca Al-Quran ya, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Ya, mudah-mudahan ya
Al-Quran yang kita baca ini besok bakal menjadi penolong kita. Besok kita bakal masuk surga sebab Al-Quran yang kita baca. Di akhir hayat kita perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Kalau pengen kita mati dalam keadaan yang enak, nggak nyusahin orang, banyakin dari sekarang ada Al-Quran. Apalagi ada ayat Al-Quran surat Al-Mulk. Tuh kalau kita sering gawain di setiap sholat subuh, itu akan diharapkan jasadnya tersentuh dengan binatang. Makanya berapa banyak ada orang yang digali kuburannya tapi masih utuh di jasadnya. Kenapa? Di antaranya itu mendawamkan surat Al-Mulk. Tahu surat Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Nah, itu didawamin setiap sholat subuh. Saya ini dijazakan oleh guru saya, dari gurunya yaitu Al-Maktulah Kiai Haji Nur Ali bin Mirsad, dan juga dari gurunya yaitu Sayyid Ali Al-Maliki di Mekah. Itu didawakan Pak. Itu baca Al-Quran. Insya Allah jasad kita itu dibebaskan daripada binatang. Insya Allah. Kalau jasad kita aja itu dibebaskan dari binatang, bagaimana perut kita? Bayangin. Kalau jasad kita aja ini, kan kita kemana-mana kan bawa kotoran, bener tuh? Ya, kita lihat di hidung ada kotorannya. Apa kotorannya? Ukil. Kita ke kuping ada tuh kotorannya. Apa? Congek. Nah, apalagi dah. Kita ke kuku ada lagi tuh kotorannya. Apa kuku? Kuku. Di perut kita makan nih apa aja yang kita makan tuh tadi kita duduk buka langsung makan apa lagi kita makan. Kita berharap apa aja kita makan itu seolah-olah itu apa makanan yang paling enak dok. Kalau mikir ntar mau terawih itu bakalan jadi yang kita bawa di sisi perut kita semua itu. Kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bawa amal semua jasad yang kita punya ditinggalin. Bini kita yang montok banget, bini kita yang cakep banget itu, yang digemelin sama siapa aja, kayak si ini apa namanya pelakor itu. Inal Rusi anjing begitu bang ditinggalin bang. Nyatanya dia ninggalin suaminya itu. Inal Rusi cakep banget gitu. Tuh yang bagaimana dia? Kalau dia nggak kayak tapak wajib. Gimana modelan kita coba ini? Maka dari itu ya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kebanyakan bicara ini. Ibu, maaf ya. Alhamdulillah hujannya udah reda. Silakan dari sini, ibu silakan boleh pulang. Kalau masih mau di sini silakan. Ya, tapi suaminya kan nyari apa kagak. Saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.